अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक वकार चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाजरीन, आज हम सुहेल अहमद सत्ती साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनके घर पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि इनको चंद दिन कबल गिरफ्तार किया गया था, उस हवाले से भी बात करेंगे और इसके अलावा जो मुल्की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सत्ती साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा सत्ती साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपको गिरफ्तार किया गया, क्या वजूहत थी? मुख्तार भाई, सबसे पहले तो आपका, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। हमारा जो कसूर वो यही है कि इमरान खान से हम मोहब्बत करते हैं और एक मैंने यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में 90% लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। इन्होंने हर तरह से जुल्म जबर और अजियत दे के देख लिया, इन्होंने गोलियाँ मार के देख लिया, इन्होंने गिरफ्तारियाँ करके देख लिया, लेकिन लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ, उसकी सोच के साथ खड़े हैं। अच्छा सत्ती साहब, आपकी रिहाई के बाद यहाँ पे मुबारकबादों का सिलसिला जारी है और एक तांता बंधा हुआ है, क्या कहेंगे? ये बस लोगों की मोहब्बत है और ये सिर्फ इमरान खान की वजह से, इसमें कोई शक नहीं। जो भी इमरान खान के साथ डट के खड़ा होगा, लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और जिस तरीके से लोगों ने अपनी मोहब्बतें, अपनी दुआएं दी हैं मुझे, मेरे लिए अल्फाज बयान करना मुश्किल है, यकीन करें, और ये सब इमरान खान की वजह से। अच्छा मुझे बताइएगा कि पीटीआई पे इतने मुजालिम क्यों ढाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप? ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए तूल दे रहे हैं। ज़ाहिर बात है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और ये हुक्मरानी करना चाह रहे हैं। देखें, मौला अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ये जितना मर्जी जुल्म कर लें, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इनको बदुआएँ दे रही है। और मैं समझता हूँ कि इनको कब समझ आएगी, जब इनके साथ बांग्लादेश वाला हाल होगा या नेपाल का जो हाल है इनका, तब इनको समझ आएगी। उस वक्त इनके पास मौका नहीं होगा। अच्छी, रिसेंटली अभी अलीमा खान जब वो वीडियो टॉक कर रही थी तो उनके ऊपर अंडा फेंका गया, क्या समझते हैं कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश है, कोई पीछे इसके कोई पीछे हाथ है? जिस तरीके से पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया है, जी जी, आप क्या समझते हैं कि कोई और इनके पीछे वही हाथ हैं? वही ये अपने ऐसे आप इन हथकंडों पे आ गए हैं कि इनको अंडे मरो। आवाम गोलियों से नहीं डरी तो अंडों से डर जाएगी। अच्छा, तो क्या क्या कहते इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते? बहुत इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइन और कानून बिल्कुल नहीं है इस टाइम। आप देख लें मीडिया, मतलब हर तरह से उन्होंने पूरा पाकिस्तान जो है अपने अदालतें देख लें, उन्होंने काबू में रख किया हुआ है। वो अपना इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर लें, लेकिन जब अल्लाह चाहता है लोग अपना प्लान बनाते हैं, लेकिन बस प्लान तो वही होता है जो उसका होता है। अच्छा, इमरान खान की कुछ केसों के अंदर ज़मानत हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक रिहाई नहीं मिली, क्या किस नज़र से देखते हैं? अब देखें इमरान खान के केस क्या है, मुझे ये बताएं कि इमरान खान के क्या केस क्या हैं। कभी इधर केस आ जाता है, कभी घड़ी का केस आ जाता है, कभी तोशा खाना का हो जाता है, कभी अलकादर ट्रस्ट का हो जाता है। केसेस में कुछ है ही नहीं। आप 3 साल से ये मुसलसल लगे रहे हैं कि यार किसी न किसी तरह इमरान खान का करप्शन का केस निकालें, नहीं निकाल सके। तो अब सब खान बेल हो गई है। जो 8 मुकदमात थे लाहौर वाले, उनमें भी बेल हो गई। उनमें भी क्या था, ये दहशतगर्दी की, हालांकि वो उनकी खान साहब उनकी कस्टडी में थे, फोर्सेस की कस्टडी में थे, खान साहब पे वो मुकदमात बनने ही नहीं चाहिए थे। तो बाकी जो उनके मुकदमात हैं, जो अभी जो एक मुकदमा जो अलकादर वाला लगा हुआ है, वो जो हमारे चीफ जस्टिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो जिस टाइम लगाएंगे तो उसमें तो कोई जान है ही नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि पीटीआई का मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है, आगे क्या देख रहे हैं? देखें, पीटीआई का मुस्तकबिल अवाम के साथ है, अवाम पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ हैं। और जब भी ये जो मर्जी कर लेना, खान साहब की एक काल है, जब भी वो देते हैं, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं। अच्छा, सैलाब आ चुका है पाकिस्तान में और हर तरफ जो है ना वो डूबे हुए हैं लोग। मुझे बताइएगा, क्या आप पंजाब हुकूमत वो जो दीगर जो सूबे हैं उनसे आप मुतमिन हैं? कैसे मुतमिन बंदा हो सकता है, मुझे बता दें। हालात देख लें, अभी भी आप इनकी जो चैनल्स हैं वो उठा के देख लें। लोग अभी तक बाहर खुले आसमान के तले वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कैसे बंदा मुतमिन हो? हुकूमत उस तरीके से कोई भी है वो काम नहीं कर सकती। और मैं समझता हूँ इस पर तो हमारा बुनियादी हक़ है कि यार लोग इतनी अजियत में हैं, खुले आसमान के तले हैं,
ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ان کی فوراً مدد اور کی جائے۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہاں پہ بھی بہتری کی ضرورت ہے، اور کوشش تو انہوں نے کی ہے، اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے والنٹیئر ہیں وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری اسلام آباد کی ٹیم ایک چکر لگا چکی ہے، ابھی اسی ویک ہم نے دوسرا چکر لگانا ہے، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر سال سیلاب آتا ہے اور اتنا نقصان ہوتا ہے، پھر باہر سے جو ہے نا وہ امداد آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دور کے اندر بھی سیلاب آیا جب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے نا امداد مانگتے رہے، وہ بھی آیا، لیکن یہ ہر دفعہ آتا ہے، ہر حکومت کے دور کے اندر ہے۔ کیا اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ جو پانی جتنا بھی آتا ہے ہم سٹاک کریں یا اس سے نقصان نہ ہو؟ کوئی ایسا حل کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی طور پہ تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی ڈیم بنے کتنا عرصہ ہو گیا بنے ہوئے، 65 کی دہائی میں بنے تھے ڈیم، تو بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ ڈیم بنے ہوتے، یہ انہوں نے کام کیے ہوتے جن کے 30 سال حکومت رہی ہے، تو وہ اگر ڈیم بنے ہوتے تو آج اتنا نقصانات نہ ہوتے۔ پی ٹی آئی کے دور میں اب بھاشا ڈیم شروع ہوا، داسو ڈیم، اس پہ ورک ہوا، بڑی تیزی سے ہوا، لیکن ابھی پھر وہ سلو ہے۔ جب تک یہ ڈیم نہیں بنیں گے یہ مصیبتیں تو آتی رہیں گی۔ کالا باغ ڈیم جو ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو اتنے نقصان نہ ہوتے۔ بے شک میں تو اس کا حامی ہوں کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اور ہمارا موقف ہے کہ کالا باغ ڈیم تو بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ سیاسی طور پہ ہی لوگ ہیں کچھ سندھ سے کوئی آگے پیچھے، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں بننا چاہیے، کالا باغ ڈیم نہیں، ہماری لاشوں سے گزر کے بنے گا۔ یہ صرف سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں یہ لوگ صرف سیاست کرتے ہیں۔ حقیقی طور پہ کالا باغ ڈیم بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر آج اس ٹائم وہ بنا ہوتا تو جتنے بھی سیلاب آئے پانی وہاں اسٹور کرتے، پانی کی اشد ضرورت ہے۔ دیکھیں پانی کا لیول کتنا حد تک نیچے گر گیا ہے، یہاں اسلام آباد میں اب 4 فٹ تک نیچے گر گیا ہے، تو اس کے لیے تو ڈیم بہت ضروری ہے۔ کیا میسیج دیں گے دیکھنے والوں کو، خاص کر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، کیا کہیں گے؟ میرا یہی میسیج ہے تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ہماری سینئر لیڈرشپ ہے، ایک ہی میسیج ہے کہ خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں، آپس میں اختلاف نہ کریں۔ جب تک ہم آپس میں لگے رہیں گے ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ آپ جس سطح پہ بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ گراس روٹ پہ کر رہے ہیں، آپ یو سی لیول پہ کر رہے ہیں، آپ ڈسٹرکٹ پہ کر رہے ہیں یا آپ ریجن پہ کر رہے ہیں، سب نے مل کر چلنا ہے ساتھ، اور اس نظریے کو ہم نے تب بھی کامیاب ہونا ہے جب ہم سب ایک ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا اپنا، اور عمران خان صاحب بھی رہا ہوں گے، ہم ایک پیج پہ ہوں گے تو ساری بات۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ موجود تھے سہیل احمد ستی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ بالآخر عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور ملک کو لیڈ کریں گے۔ اگر عمران خان صاحب باہر نہیں آتے تو یقین جانیں جتنے بھی مسائل ہیں یہ جو کہ تو رہیں گے۔ جو طاقتور حلقے ہیں اگر انہوں نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہمارا پیچھا چھوڑ کر ہمیں سہولیات دینی ہوں گی، عمران خان کو باہر لے کے آنا ہوگا، تبھی یہ ملک صحیح ڈگر پہ چل سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کیمرہ مین حسن کے ساتھ ملک وقار چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔